A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan video ngaji online kali ini saya Cak Luk akan melanjutkan ngaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karya dari Syekh Ali Maksum Krapyak. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan, yang mana dalam kesempatan ngaji kali ini ialah tentang apakah sampai pahala amal baik bacaan Al-Quran ataupun amal yang lain, sedekah dan yang lainnya yang kita kirimkan untuk orang yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Tsumma qala, ini alhamdulillah ya, sebelumnya terima kasih untuk Gus Jailani Ponorogo, Pondok Nahrul Ulum, yang telah mengirimkan file yang kemarin kosong pada PDF saya. Jadi ini halaman 13 sampai halaman 20 disekenkan oleh beliau. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsira. Tsumma qala nulidawu asy-syaikhu rahimahullahu wa madhhabu syafi'iyyati anna shadaqata yasilu thawabuha ilal mayyiti bittifaqin. Kemudian Syekh Ali Maksum rahimahullah berkata, menurut madhab Syafi'i, ya, para ulama madhab Syafi'i menyatakan bahwa pahalanya sedekah yang dikirimkan untuk mayit itu bisa nyampe. Ini sudah kesepakatan para ulama madhab Syafi'i. Wa ammal qira'atu fal mukhtaru kama fi syarhil minhaji wusulu thawabiha ilal mayyiti wa yanbaghil jazmu bihi li'annahu du'aun. Adapun bacaan Al-Quran ataupun bacaan-bacaan kalimah thayyibah yang lain, maka menurut qaul atau pendapat yang terpilih, sebagaimana dituturkan keterangannya di dalam syarah kitab Al-Minhaj, bahwa pahala yang dikirimkan dari bacaan-bacaan baik Al-Quran maupun kalimah-kalimah thayyibah yang diperuntukkan kepada mayit, maka bisa sampai, bisa diterima dan bisa diambil manfaatnya oleh orang yang telah meninggal. Wa yanbaghil jazmu bihi li'annahu du'aun, dan seyogyanya mengikuti qaul atau pendapat ini dengan mantap, karena apa yang dikirimkan untuk mayit ialah berupa doa untuk mayit tersebut. Saya bacakan makna Jawanya. Tsumma qala nulidawu sapa Syekhu Syekh Ali Maksum rahimahullah, rahimahu mukammalasi ing Syekh sapa Allahu Allah, wa madhhabus Syafi'iyyati utawi madhhab Syafi'iyah iku annas shadaqata, stune sedekah iku yasilu bisa tumeka apa thawabuha ganjarane sedekah ilal mayyiti maring mayit bittifaqin kelawan sepakat. Wa ammal qira'atu anapun utawi wacan Al-Qur'an lan kalimah-kalimah thayyibah iku fal mukhtaru mongko utawi dawuh kang den pilih kama kaya dawuh fi syarhil minhaji ing dalam syarah kitab Al-Minhaj iku wusulu thawabiha bisa tumekane ganjarane al-qira'ah ilal mayyiti maring mayit.
Wayam bagilan prayoga pal jazmu mantep bibi kelawan dawuh kelawan keterangan li'annahu atau wusulus sawab li'annahu kronos tuhune makuria iku doaun dungo. Wa madhabul malikiyati utawi madhab maliki iku annahu setuhune kelakuan iku la khilafa fi wusuli thawabis shadaqati ilal mayyiti. Menurut madhab maliki sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat, artinya sudah disepakati bahwa pahala sedekah yang dikirimkan atau diperuntukkan untuk mayit itu bisa sampai dan diterima dan juga diambil manfaatnya untuk mayit, bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Waqtuli falan den sulayake opo fi jawazil qiraati yang dalam menangi wacan Al-Qur'an lan wacan-wacan liyane lil mayiti kang krono kanggo mayit. Adapun dalam mazhab Maliki yang diperselisihkan adalah pendapat tentang hukum bolehnya bacaan Al-Quran ataupun bacaan kalimah-kalimah thayyibah yang lain yang diperuntukkan untuk mayit. Maka hukumnya bagaimana, jaiskah atau yang lain? Fa aslul madhabi mongko utawi asal madhab iku karohatuha, hukum makruhe qiraah. Kalau menurut hukum dasar dalam madhab Maliki untuk qiraah bukan sedekah, untuk qiraah baik qiraatul Quran wal kalimat at-thayyibah itu hukumnya makruh. Ini menurut dasar hukum mazhab Maliki. Wa dhahaba lan milih sopal mutaakhiruna pira-pira ulama mutaakhir ila jawaziha maring wenangi al-qiraah. Wa wa utawi jawaziha iku alladzi perkara jaro kang lumaku alaihi netepi ngatasi alladzi apa al-amalu amal fayasilu thawabuha ilal mayyiti, maka pahalanya pun bisa nyampe kepada mayit. Wa naqala Ibnu Farahun annahu ar-rajih, bahkan menurut Ibnu Farahun ini adalah pendapat yang unggul bahwa ini boleh ya. Ulama mutaakhir menyatakan boleh meskipun dari kalangan mazhab Maliki pada dasarnya memakruhkan mengirimkan bacaan Al-Quran ataupun bacaan kalimat thayyibah yang lain yang pahalanya untuk mayit atau orang yang sudah meninggal. Dan ini sebenarnya sudah berlaku sejak dulu. Nah, sudah diamalkan oleh atau menjadi tradisi masyarakat sejak dulu. Bahkan ini adalah pendapat yang rajih, yang unggul. Baik, saya bacakan. Wa madzhabul malikiyati utawi madzhab al-malikiyah iku annahu stune kelakuan iku la khilafa ora ono persulayan iku maujud fi wusuli thawabis shadaqah yang dalam tumekane ganjarane sedekah ilal mayyiti maring mayit. Waqtuli falan ten sulayake fi jawazil qiraati yang dalam wenange wacan to maca lil mayyiti krana kanggo mayit. Fa aslul madhabi mongko utawi asal madhab iku karohatuha makruhe qiraah. Wa dhahabalan pendapat sopal mutaakhiruna biro-biro ulama mutaakhir ila jawaziha maring wenange qiraah. Wa wa utawi jawaz iku alladzi perkara jaro kang lumaku alaihi netepi ngatasi alladzi apa al-amalu pengamalan. Fayasilu mongko bisa tumeka apa thawabuha ganjarane al-qiraah ilal mayyiti maring mayit. Wa naqala lan nukil sapa Ibnu Farahun nukil ing annahu setuhune jawaz utawa alladzi iku ar-rajihu dawuh kang unggul. Wa fil majmu'i lil Imam an-Nawawi su'ila al-Qadhi Abu Thayyibi an khatmil Qur'ani fil maqabiri. Diterangkan di dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi bahwasannya Al-Qadhi Abu Thayyib pernah ditanya perihal hukum menghatamkan Al-Quran di pekuburan.
Qala ats-tsawabu lil qari'i wa yakunul mayyitu kal hadirina turjalahur rahmatu wal barakatuh. Kemudian Al-Qadhi Abu Thayyib menjawab, pahalanya membaca atau mengkhatamkan Al-Quran di pekuburan adalah berhak untuk orang yang membacanya. Adapun mayit statusnya ibarat para hadirin atau sami'in yang menyimak bacaan tersebut, yang mana mereka berharap mendapatkan rahmat dan barokahnya bacaan atau khatmil Quran. Wa yustahabbu qiraatul Qur'ani fil maqabiri li hadzal makna. Maka dari dawuh ini, dari perkataan ini bisa diambil kesimpulan hukum daripada membaca Al-Quran di pekuburan adalah sunnah. Wa aidan fad-du'a'u 'aqibal qira'ati aqrabu ilal ijabati wad-du'a'u yanfa'ul mayyita. Dan begitu juga doa setelah membaca Al-Quran itu juga lebih dekat untuk diijabah atau dikabulkan. Sementara doa itu bisa memberikan manfaat pada orang yang sudah meninggal. Wa fil majmu'i lan katuturing dalam kitab Al-Majmu' lil Imamin Nawawi kedue Imam An-Nawawi. Apa sing katutur? Suila den takoni sapa al-qadhi wong kang atau hakim, wong kang mutusi hukum. Abu Thayyibi rupane Abu Thayyib an khatmil Qur'ani saking hukume khatmil Qur'an. Fil maqabiri ngatamake Al-Qur'an. Fil maqabiri ing dalem pira-pira pekuburan. Qala mongko dawuh sapa Qadhi Abu Thayyib, dawuh ing ats-tsawabu lil qari'i, ats-tsawabu tawi ganjaran iku lil qari'i hak kedue wong kang maca. Wa yakunu lan ana sapa mayyitu mayit iku kal hadirina kaya dene wong kang kaya dene pira-pira wong kang hadir. Turja kang den arep-arep lahu manfaati maring mayit apa ar-rahmatu rahmat wal barakatu lan barokah barokahe wacan. Wa yustahabbu lan den sunahake apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an fil maqabir ing dalem pira-pira pekuburan. Li hadzal makna krana ikilah makna. Wa aidan lan halimalih fatu'u mongko utawi donga akibal qiraat ing dalem ngiring-ngiringi maca Al-Qur'an iku aqrabu luwih parek ilal ijabati maring den sembadani. Wa du'a'u utawi doa iku yang fa'u bisa manfaati apa doa al-mayyita ing mayit. Wa qad naqala an-Nawawi fil adhkari an jama'atin min ashabi Syafi'i annahu yasilu thawabul qira'ati ilal mayyiti kama dhahaba ilaihi Ibnu Hambalin wa jama'atun minal ulama'i. Dan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar telah menukil dari segolongan ulama dari ashab Syafi'i, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, bahwasannya pahala bacaan Al-Quran maupun kalimah-kalimah thayyibah yang diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal itu bisa nyampe. Sebagaimana pendapat ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Hambal dan juga sekelompok dari ulama yang lain. Intaha wis rampung napa dawuh anis Syaikhi al-Mufti al-Madhkur, saking Syekh kang dadi mufti al-Madhkuri kang den tuturake. Waqad naqala lan teman-teman wis nukil sapa Nawawi Imam An-Nawawi fil Adhkar ing dalam kitab Al-Adhkar an jama'atin saking sekelompok min ashabi Syafi'i saking pira-pira ulama ashab Syafi'i pengikuti mazhab Syafi'i. Annahu ing setuhune kelakuan iku yasilu bisa tumeka apa thawabul qiraati ganjarane wacan ilal mayyiti maring mayit. Kama dhahaba kaya le milih pendapat ilaihi maring yasilu thawabul qiraah ilal mayyit sapa Ibnu Hambalin Imam Ibnu Hambal wa jama'atun lan segolongan minal ulama'i saking pira-pira
wong alim, ulama. Intaha wis rampung napa dawuh ani syekh saking Syekh Al-Mufti, rupane wong kang ahli fatwa al-madhkuri kang den tuturake. Wa fil Mizanil Kubra lil Imam Sya'rani, dan dituturkan pula di dalam kitab Al-Mizanul Kubra karya Imam Asy-Sya'rani. Di sana ada keterangan wal khilafu fi wusuli thawabil qiraati lil mayyiti aw adami wusulihi masyhurun. Perbedaan pendapat tentang sampai atau tidaknya pahala bacaan Al-Qur'an maupun bacaan kalimah thayyibah yang lain yang dikirimkan untuk mayit. Itu perbedaannya sudah masyhur ya. Sudah populer. Sudah diketahui banyak orang. Walikullin minhuma wajhun, dan masing-masing kalangan baik yang setuju bisa nyampe pahala itu kepada mayit ataupun yang tidak setuju sama-sama punya arah dalilnya. Wa fil Mizanil Kubra lan katutur ing dalam kitab Al-Mizanul Kubra lil Imam Sya'rani ketua Imam Asy-Sya'rani. Apa sing katutur wal khilafu fi wusuli thawabil qiraati, wal khilafu tawi persulayane pendapat fi wusuli thawabil qiraati yang dalam tumekani ganjarane wacan lil mayyiti maring mayit au adami wusulihi utawa ora anane tumekane ganjaran iku masyhurun kuncara. Walikullin lan iku kedue saben-saben siji minhuma saking karune kelompok sing khilaf wajhun utawi wajah atau arah. Wa madhabu ahli sunnati anna lil insani ay yaj'ala thawaba amalihi li ghairihi wa bihi qala Ahmad bin Hanbalin. Intaha Al-Mizan akhir kitabil janaiz. Adapun madhab ahli sunnah wal jamaah, seyogyanya atau boleh bagi seseorang untuk menyengaja menjadikan pahala amalnya, pahala amal baiknya untuk orang lain. Jadi amal baik pahalanya ditujukan untuk orang lain. Dan ini mazhab ini juga merupakan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitulah keterangan yang disebutkan di dalam kitab Al-Mizan pada akhir kitabul janaiz. Wa madhabu ahli sunnati utawi madhabe ahli sunnah wal jamaah iku anna lil insani sedune iku keduwe menungso ayyaj'ala apa yaj'ala yento ndadekake sapa insan thawaba amalihi ing ganjarane amale insan li ghairihi krana kanggo liyane insan wa bihi lan kelawan ja'lu thawabi amal mazkur minal qaul qala dawuh sapa Ahmad bin Hanbalin Imam Ahmad bin Hanbal. Intaha wis rampung napa dawuh ziyadatun minal faqiri, ziyadatun utawi iki iku ana tambahan minal faqiri saking wong kang banget fakire. Rupane tambahan qala Muhammad bin Ahmad al-Marwazi sami'tu Ahmad bin Hanbalin yaqulu idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitabi wal Ikhlasi wal Mu'awwidhataini. Muhammad bin Ahmad al-Marwazi mengatakan, aku mendengar bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jika kalian semua masuk pada pekuburan, maka bacalah oleh kalian surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat Mu'awwidhatain, yakni Al-Falaq dan An-Nas. Waja'alu thawaba dzalika li ahlil maqabiri, dan jadikanlah pahala bacaan tersebut diperuntukkan untuk para penghuni kuburan, orang-orang yang telah meninggal dan dikubur di pekuburan itu. Fa innahu yasilu ilaihim, karena sesungguhnya pahala tersebut akan sampai kepada mereka.
Fal ikhtiyaru ayyaqulal qari'u ba'da faraghihi Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Maka sebagai ikhtiar ya, diusahakan untuk bagi yang membaca bacaan diperuntukkan untuk penghuni kubur. Setelah membaca bacaan tersebut, Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, hendaknya ia membaca doa Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apapun yang telah saya baca ini untuk si fulan. Jadi ada pengkhususan tujuan kepada siapa di sini. Ziyadatun utawi iki kono ziyadah atau tambahan. Minal fakiri saking kawula kang banget butuhe maring rahmati Allah. Tegese nggih Syekh Al-Hajj Subuki Masyhadi Pekalongan. Rupane tambahan qala dawu sapa Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Sami'tu ing dawuh sami'tu. Sami'tu wis ngrungu sapa ingsun Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Ahmad bin Hambalin ing Imam Ahmad bin Hambal yaqulu hale ngendika sapa Ahmad bin Hambal ngendika ing idza dakhaltumul maqabira. Idza dakhaltum tatkalane manjing sapa sira kabeh al maqabira ing pira-pira pekuburan ya faqra'u mongko padha maca sira kabeh bi Fatihatil kitab kelawan surat Al-Fatihah pambukane Al-Qur'an wal ikhlasi lan surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad wal muawwidhataini lan surat ta'widz loro surat Al-Falaq lan An-Nas. Waj'alu lan padha ndadekno sapa sira kabeh thawaba dzalika ing ganjarane mengkono-mengkono wacan li ahlil maqabiri krana kanggo penduduke pira-pira kuburan. Fa innahu mongko setuhune thawab iku yasilu bisa tumeka apa thawab ilaihim maring ahli maqabir. Fal ikhtiyaru mongko utawi ikhtiyari iku ayaqula yen to ngucap sapa al-qari wong kang maca ba'da faraghihi ing dalem sakwuse rampunge qari ngucap ing Allahumma duh Gusti Allah ausil muga nekake sapa tuan Allah thawaba ma ing ganjarane barang qara'tu kang wis maca sapa ingsun ing mah ila fulanin maring fulan. Wa fi majmu'i thalathi rasaila lil 'allamati Muhammadinil Arabi anna qira'atal Qur'ani 'alal amwati jaizatun yasilu thawabuha lahum 'inda jumhuri fuqaha'il islami ahli sunnati wa in kanat bi ujratin 'ala tahqiqi. Dituturkan di dalam kitab Majmu' Thalathi Rasail karya Al-Allamah Muhammad Al-Arabi, sesungguhnya membaca Al-Quran untuk orang-orang yang telah meninggal hukumnya boleh ya, tidak haram, tidak sesat, bukan ya. Maka siapapun yang menyesatkan berarti sudah menyesatkan sekian banyak ulama dan madhab-madhab, termasuk madhabnya Imam Ahmad ibnu Hambal, dan itu yang haram. Jadi berbeda pendapat itu boleh, namun ketika sudah sampai menyesatkan dalam hal-hal yang sifatnya far'iyah, itu yang tidak boleh, haram ya, jangan diikuti. Jika ketemu orang yang diaku-aku ulama atau mengaku dirinya ulama kemudian berbuat hal-hal semacam itu dalam hal-hal yang far'i, membid'ah-bid'ahkan, menvonis macam-macam ya, tuduhan-tuduhan yang aneh yang tidak dilakukan oleh ulama-ulama kita sebelumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yasilu thawabuha lahum 'inda jumhuri fuqaha'il islami. Selain hukumnya boleh, ini tetap terus dalam isi kitab tersebut adalah pahalanya, pahala bacaan Al-Quran tersebut bisa nyampe kepada orang-orang yang telah meninggal itu. Ini menurut mayoritas ulama ahli fikihnya agama Islam, ahli sunnah, yakni ulama ahlus sunnah wal jamaah.
Wa in kanat bi ujratin 'ala tahqiqi, meskipun membaca Al-Qur'an tersebut adalah dengan upah, ya, dengan diberi upah pada kenyataannya. Jadi meskipun kita meminta orang untuk membaca Al-Qur'an atau membaca tahlil, nah ini tradisi tahlilan itu, ya, membaca seolah-olah diberi upah, padahal itu adalah sedekah kan ya. Dan itu semua diperuntukkan untuk mayit, untuk orang yang meninggal, dan itu sah, boleh, bahkan sunnah, dan pahalanya nyampe dan juga bermanfaat bagi yang sudah meninggal. Dan salah satu bentuk kebaikan kita kalau itu orang tua kita berarti termasuk birrul walidain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala al-maqabira thumma qara'a fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur thumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabiri minal mu'minina wal mu'minati kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Intaha. Syarhus Sudur. Ini dituturkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memasuki pekuburan kemudian ia membaca surat Al-Fatihah, membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, membaca At-Takatsur alhaakumut takatsur, kemudian ia membaca Inni ja'altu thawaba ma qara'tu ila akhirih, sesungguhnya aku menjadikan pahala dari apa-apa yang telah aku baca ini, yakni dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dari kalamnya Allah, dari kalammu ya Allah. Pahalanya diperuntukkan untuk para penghuni kubur dari golongan para mukminin dan mukminat. Maka para penghuni kubur yang dikirimi pahala tersebut akan bisa menjadi penolong bagi orang yang membacakan itu, yang telah mengirimkan pahala bacaannya itu kepada Allah. Jadi kalau kita ziarah ke makamnya para aulia dan lain-lain, sangat baik kita baca doa, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca At-Takatsur untuk beliau-beliau, karena di sini dijamin oleh hadis bahwa bahkan beliau-beliau akan bisa mensyafaati kita nanti kepada Allah. Intaha. Wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu an qala hale ngendika sapa Abu Hurairah, ngendika ing qala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, dawuh ing man dakhala, man utawi sapa wong iku dakhala manjing sapa man al maqabira ing pira-pira pekuburan, tumma Qur'an nuli maca sapa man Fatihatal Kitabi ing surat Al-Fatihah, pembukane Al-Qur'an, wa qul huwallahu ahad lan surat Al-Ikhlas, wa alhaakumut takatsur lan alhaakumut takatsur, tumma qala nuli ngucap sapa man, ngucap ing inni setune ingsun iku ja'altu ndadekake sapa ingsun thawaba ma ing ganjarane barang qara'tu kang wis maca sapa ingsun ing ma, bayane ma min kalamika saking dawuhe panjenengan Allah, li ahlil maqabiri krana kangge ahline pira-pira pekuburan, bayane ahlil maqabir minal mukminina saking pira-pira wong kang mukmin, wal mukminati lan pira-pira mukminah, kanu mongko padha ana sapa ahlul maqabir ana iku syufa'a pira-pira wong kang nulungi lahu maring man ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Indah wis rampung napa dawuh Syarhus Suduri, utawi iki keterangan iku syarahi kitab As-Sudur. Wallahu a'lam. Wallahu tawi Allah iku a'lamu zat kang luwih ngudaneni. Tsumma qala syaikhu ila akhirih, mugi-mugi manfaat.
Mugi-mugi barokah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.